So my question was, enukai jodi ami connect koru aru at particular instant if A1 and B1 is positive and A2 and B2 are negative, at the very next instant A2 and B2 will be positive and A1 B1 will be negative, tene hole ami ei voltmeter to kiman voltage pam? Partha likise 0 na 0 nahi hoga 0 can kyo hobo lage Amlan audio ahi ase na etia Sir. Okay, so what you will get in voltmeter? V will be equal to, it is why it keneka dekha goi ase, it negative terminal, it a positive terminal. Suppose this is my E1 and you have connected the positive terminal of E2 with the positive terminal of E1. Enuka no bostu to dekha. So we will be getting the difference between your E1 and E2. 0 hobo pare no hobo pare. That will depend on the magnitude of E1 and E2. But we will be getting the difference of E1 and E2. Aru jodi at that instant B1 to negative hole hoy aru B2 positive hole hoy. Tenhole am ki palu hoy? V is equal to E1 plus E2. Dutar sum palu hoy. Tar mane we can call it series additive. No, series additive polarity. বুঝি পাইছা? So আমি যদি ইয়াতে ভল্টমিটাৰ এটা কানেক্ট কৰি দিও আৰু ভল্টমিটাৰৰ যোনটো ৰিডিং আমি পাম সেই ৰিডিংটো চাই আমি ক'ব পাৰিম কি পোলাৰিটি কি আছে. So if you are getting some of the EMF induced, তেনেহলে তুমি জানা A1 will be positive and B2 will be positive, and when we are going to mark the dot, so ami same polarity thaka kitak dot represent koru. So ami yate A1 dot dim aru B2 dot dim. Jodi ami sum paishu series additive aru jodi ami subtractive mode palu hoten tenhole dot to opposite hole hoy na nohoy. So আমি গম পাই যাম কি কোন দুটা টার্মিনাল A1 and B2 are in same phase or terminal A1 and B1 is in same phase. এটো আমি polarity test করি আমি গম পাই যাম. Now this test can be performed for low voltage transformer only. Low voltage transformer karone এটো test করিব পারি. কিয়? Because তোমার যোনটো voltmeter লগাবা তুমি high voltage হলে তুমি ইমান ডাঙৰ voltmeter ক'ত পাবা. So what is the alternative method? We need some alternative method. Alternative method to কি? Alternative method to আমি কও DC kickstart. DC kick test. What is this DC kick test? এটাতে আমি কি কৰিম? আমার হাই ভোল্টেজ কয়েল যোনটো হবো হাই ভোল্টেজ কয়েলত আমি এটা ডিসি সোর্স লগাই দিম. ডিসি সোর্স লগাই দিলে আমি গম পাই গলো কি আমার এইটো টার্মিনাল পজিটিভ এইটো টার্মিনাল নেগেটিভ. তো আমি হাই ভোল্টেজ কয়েলৰ পোলাৰিটিটো গম পাই গলো কোনটো সাইড পজিটিভ কোনটো সাইড নেগেটিভ বুলি আমি ধৰি লৈছো. এন্ড সেকেন্ডারি তো আমি লো ভোল্টেজ সাইডটো ৰাখিম আৰু লো ভোল্টেজ সাইডত আমি অকল এটা এমিটাৰ কানেক্ট কৰিম. Now when you are connecting a emitter aru hey emitter to tumi moving coil type. Now when current will be flowing through this, you will get a deflection of a emitter. Hey deflection to kuntu side ot ase kuntu phale forward na backward
हेतु साले हम गम पाई जाम कि याते secondary winding or polarity ki ase hey particular time. Suppose the emitter needle is moving in this way, a2 direction ot ghurile tar mane tomar yate positive ase yate negative ase. Jodi emitter to ulta phale ghurile hoy tar mane a2 positive hole hoy a2 negative hole hoy. ঠিক আছে. Now one question you might ask ki sir আমি তো ট্রান্সফরমাৰৰ ডিসি সাপ্লাই দিব নোৱাৰো. ডিসি সাপ্লাই দিলে আমি জানো আমাৰ প্ৰাইমাৰী কয়েল কি হৈ যায়, জ্বলি যায়. তেনেহলে কেনেকা আমি ডিসি ভোল্টেজ সোর্স ইয়াতে কানেক্ট কৰিম? We will not connect it for longer time. ইয়াতে আমি সুইচ এটা ৰাখি দিও, আমি জাস্ট কিক স্টার্ট কৰিম. Just you will connect it and you will open it. সেই জাস্ট কানেক্ট কৰাৰ লগে লগে তোমাৰ যোনটো নিডল আছে এমিটাৰৰ সেইটো কোনটো সাইডত turn loy hey bostue sabo lage we are interested in knowing the polarity only. So polarity to keneka sam just DC source to connect korim, DC source connect korile current flow koribo, current flow korile emitter to needle ase that needle will move and needle to kuntu side phale move kori ase forward side or backward side. This I can say this is your forward kick and this will be your backward. So very simple test. Tumi DC juntu side needle to move kori ase he phale positive and phale negative. Etia suppose tumi forward kick pale tumar this terminal will be positive and this terminal will be negative. Now you can put your dot mark here and here. Are you getting my point? So this method can be used for both high voltage and low voltage transformer. Etu duta case hote ami use koribo paro. Short circuit test and open circuit test ami already discuss kori loisu. Etu tar kobo laga kiba ase? You people know this, is that it? Jana ne? Short open circuit test to kihor karone kora hoy? Open circuit iron test, iron loss. So a question jodi koy tomar to know the series branch parameter or shunt branch parameter. So open circuit test hobone open circuit test kihor karone hobo, series na shunt? Shunt. Open circuit is for shunt. And for series branch parameters, short circuit test. We know this, is that it? So I think I need not to explain once more these two tests. Fourth one is your Sampner or back-to-back test. A test to sabo lage. Why we do this? So prothom test to kihor karone korilu, ami polarity to gom pabo karone korilu ki bhai coil or polarity kuntu side ot ase hetu ami sai lom, hetu karone ami polarity test korilu. Amar janibo lage iron loss ba core loss kiman hoy ase, eddy current loss aru hysteresis loss to amar ulabo lage. Tenehole ami ki korilu, open circuit test kori lolu. Open circuit test to ami secondary open rakhim, primary ami rated voltage logai dim. Aru primary to amar low voltage side hobo, secondary high voltage side. Short circuit test ki korim, ami secondary to short kori dim, primary ami rated secondary primary voltage to enuka ke adjust korim ki secondary rated current flow kore short circuit current aru ami copper loss to ulai lobo parim. Copper loss or pora ami series branch resistance ba tomar reactance ebur parameters ami ulabo paru short circuit test kori. ঠিক আছে? So open circuit test, polarity test, short circuit test buji palu. Now back to back test to kihor karone kora hoy? Why we perform back to back test? This back to back test or Sampner test or back to back test, it is done to find out the temperature rise.
back to back. The temperature rise kiman hoy loadot jetia amar transformer to rakhim at that time kiman temperature rise kore hey bostu to janibo karone am back to back test perform koru. So kenekwa koribo pari, what we will be doing, we will take two identical transformer. We will be taking two identical transformer. Aru duta auto transformer lagibo. Duta identical transformer or ami keneka connect korim. Let's see how we can connect. Ami ki korim, eta switch logai do prothomote. Eta watt meter lagibo, watt meter eta logao. Watt meter eta logai do. Voltage measure korar karone eta voltmeter lagibo mor. Okay. Current or karone eta ammeter lagibo. Same setup as we do for our open circuit or short circuit test. And we'll be connecting the primary of two identical transformer in parallel. Primary coil to ami enuka ka logai. Ki hobo moi dekhai asu. This will be my HV side. LV side or connection to ami enuka ke korim. This will be my low voltage side. And here also I'll be connecting a watt meter. Yate eta watt meter logai dilu. And to measure the voltage between the two, আমি এটা voltmeter connect কৰি দিলো. ইয়াতে আমাৰ current measure কৰিব লাগিব, full load current, এটো কাৰণে এটা ammeter লগাই দিলো. And we will be connecting this to a auto transformer. Auto transformer. Now, what result we will get? You can see. Yate ami ki korim? Ami amar rated voltage to provide korim. Now, when you are supplying here rated voltage, and once you connect this switch, and this switch will be open, tenehole hetu time etu open circuit test type kam koribo. And you have connected this A1, and this will be your A2. Okay. So, duta transformer or jiman khini current lobo, that current will be drawn only for your iron losses. Ami ki korilu? Yate তুমি adjust কৰি ৰাখিলা, suppose এটা auto transformer দি adjust কৰি দিলা, এনুকাকে voltage to adjust কৰিলো কি rated voltage আমি দিব পাৰো, rated voltage to measure কৰিলো, ইয়াতে power consumption to measure কৰিলো, and that power consumption will give us the iron losses for these two transformer. Once we are done with this, আমি কি কৰিব পাৰো, আমি এফালে short কৰি দিম, এই switch to লগাই দিম. Now once you are connecting this part and you are loading from this side, from low voltage side,
তুমি কি কৰিবা তুমি এই ইয়াতে ভোল্টেজটো এনেকুৱা এডজাস্ট কৰিবা কি তুমি এমিটাৰত ম্যাক্সিমাম rated current to পাই যোৱা when you are getting rated current here that means at that particular time তোমাৰ rated current to পোৱা মানে কি হল এটো ফুল লোডত আহি গল ফুল লোড current to আমি পালো so without loading the transformer directly what we are doing we are giving it the full rated current in the secondary আৰু primary আমাৰ rated voltage আছে তাৰ মানে আমি কি পাই গলো এটো ফুল লোডত কিমান কারেন্ট কনজিউম কৰিব লাগে হেতু দিলু তাৰ মানে আমি ইয়াতে কপার লস টো পাই গলো ফুল লোড কপার লস and হই কপার লস টো কোনে মেজার কৰিব that will be measured by this particular wattmeter so a second wattmeter jonto ami logaisu this wattmeter will give you the copper loss and the first wattmeter will give you the core loss total core loss yate kom so copper loss pai golu core loss pai golu back to back test korilu now how I will be assured ki temperature kiman rise hoy temperature raise korar karone ami jehetu yate full load di disu tak full load ot rakhi full load current to rakhi I have to check the temperature for every alternate hour আমি প্রত্যেক 1 ঘন্টা পিছে পিছে আমি কি কৰিলো ট্ৰান্সফৰ্মাৰৰ টেম্পারেচার চেক কৰি থাকিলো রিডিং টু নোট কৰি ৰাখিলো and we will be doing the same thing for 48 hours temperature raise হৈ থাকিব and it will take approximately 48 hours to come to a steady state condition and you will be knowing ki bhai amar full load ot exactly temperature kiman raise hoy ei amar transformer tur বুজি পাইছা are you getting my point So graph to temperature versus current temperature versus time sorry not current temperature versus time সময়ৰ লগত তুমি every hour তুমি reading লৈ থাকা and you will be seeing that temperature to raise হৈ আছে প্ৰথমতে linear হল তাৰ পিছত এটা টাইমৰ পিছত এটো steady condition not আহি যাব temperature so this is your temperature versus time graph okay so আমাৰ back to back test or main objective to হল আমি temperature কিমান raise হয় ট্ৰান্সফৰ্মাৰত হে বস্তুটো চাব খুজিছো for in full load condition so full load condition temperature raise kiman hoy etu duta way ase either you have to loaded this transformer directly hey loaded kori tumi check koribo gole you need you have to arrange in such a way ki full load to dibo lagibo aru full load dibo karone tomar jonto arrangement hobo that will cost you much so iman khini khoros nokorake ami ki koribo paru ami simple enuka eta arrangement kori lobo paru so that এফালে সেকেন্ডারি আমি এটা ট্রান্সফর্মাৰৰ পৰা ফুল লোড কারেন্ট টু সাপ্লাই কৰিলো আৰু এফালে এটা অটো ট্রান্সফর্মাৰ লগাই ফুল ভোল্টেজ টু সাপ্লাই কৰিলো সো দ্যাট এটো আমাৰ প্রাইমারি হৈ থাকিল and this will be our secondary to full load ত আহি গল full load current যেহেতু যায় আছে তাৰ মানে full load copper loss টো আমি পাই যাম ইয়াতে আমি iron loss ঠিক আছে so these are the basic 4 tests that we perform in any transformer to know all the parameters tare bahirot transformer or case eta important test tumaloke mane in any interview or in any case people will ask that is called your BDV test what is this BDV breakdown voltage breakdown voltage kihor karone ulabo lage transformer oil condition transformer oil condition to ami break BDV test kori ulabo paru ki bhai transformer oil to kiman ki condition ot ase
BDB tester মানে কি ট্রান্সফর্মার অয়েল আছে মানে ইনসুলেশন আলটিমেটলি ইট ইজ ইনসুলেশন টেস্ট it is nothing but your insulation test so কিমান ভোল্টেজৰ লকে এই ট্রান্সফর্মার অয়েল টু ৰেজিষ্ট কৰিব পাৰে আয়নাইজেশন যেতিয়া ইনসুলেটৰৰ ভিতৰত যিবোৰ এটমছ আছে সেই এটম কেইটাত যেতিয়া ভোল্টেজ দিবা তো তাৰ ভিতৰৰ ইলেক্ট্ৰনছবোৰ কি হ'ব আয়নাইজড হ'ব কিন্তু ওলাই নাহে ফ্ৰী ইলেক্ট্ৰনছ নাথাকে সো তুমি ভোল্টেজ ৰেজ কৰি এই যিমান ভোল্টেজ ৰেজ কৰিবা ইনসুলেশনৰ ভিতৰৰ ইলেক্ট্ৰন কেইটা এনাৰ্জি পাব এটা টাইমৰ পিছত কি হ'ব সেই ইলেক্ট্ৰনটো ওলাই আহিব and there will be free electrons in your transformer oil and those free electrons will start causing current flow সেইটো টাইমত কি হ'ব তুমি ইয়াতে শৰ্ট সার্কিট পাবা তো তুমি সেই ভোল্টেজৰ লকে ৰেজ কৰি গলা তোমাৰ primary side or primary side ko source of power voltage to raise kori gola jote tumar current to pass kori gol he to hol tumar breakdown voltage tar por ami gom pai jam amar insulation property kiman ase transformer okay so back to back test hello what so back to back test কপাৰ লছো আমি উলাব পাৰি আৰ লছ উলাব পাৰি হয় আৰু স্যাৰ টেম্পাৰেচাৰটো আমি কেনেকৈ গম পাম টেম্পাৰেচাৰটো তুমি কিবা থাৰ্মোকাপল এটা লগাই বা থাৰ্মোমিটাৰ এটা দি মেজাৰ কৰি থাকিবা ওকে স্যাৰ আচ্ছা আফটাৰ এভৰি অল্টাৰনেট আৱাৰ তুমি মেজাৰ কৰিলা ৰিডিংটো ললা কি ভাই হয় এতিয়া টেম্পাৰেচাৰটো ইমান হৈছে আৰু 1 ঘন্টা পিছত আকৌ চালা টেম্পাৰেচাৰটো তো শুট খুটকে বাঢ়ি না যায় ন ইট টেকস টাইম ঠিক আছে সো এইটো এৰেঞ্জমেন্টৰ কাৰণ কি আছে এনেকাকে বেক টু বেক টেষ্ট মানে এফালৰ পৰা আমি সোর্স দি আছো এফালৰ পৰা সোর্স দি আছো that is why we call it back to back now when you are this suppose this is your switch 2 and this is your switch 1 when your switch 1 is connected and switch 2 is open tenole a arrangement to it is simply your open circuit test secondary is open condition no and when you are connecting the secondary side also then it is not short circuited but it is in full load condition ঠিক আছে so this is what we need to understand here আৰু কি আছে টেষ্টিং আৰু একো নাই okay so transformer আমি মোটামুটি কৰি লৈছো আমাৰ জাস্ট 3 phase transformer to চাব লগা আছে 3 phase connection খিনি star to delta connection কেনেকৈ কৰিম star to delta connection কেনেকৈ কৰিম কিমান ভোল্টেজ পাম হেতু okay so এটা কাম কৰো এটা নিউমেৰিকেল কৰি লও Okay, tell me this one. If an ideal transformer has an inductive load at port 2, the equivalent inductive load of L port 2, the equivalent inductance at port 1 is
A n into L, B n square into L, C n by L, and D n square by L. Drawing দিয়া আছে এনেকা n is to 1 L. Question কি হবে এইটো? If an ideal transformer has an inductive load L at port 2, the equivalent inductance at port 1. Amlan kole B. Shanti কিমান হ'ব? क्या हो गया? Okay, Partho B kole, Amlana B kole. So see, the answer is B. Kyo B hobo? This is my primary side. What is your voltage transformation ratio? K is equal to 1 by N, N2 by N1, and equivalent inductance at port 1. আমি কি কৰ পৰা চাম? Primary এই লোডটো কিমান দেখা যাব? So refer to হেৰি হলে কি হয়? Divide by K square. So L by K square হ'ব. L by K square মানে কি? N square into L. বুঝছা? Shanti? Okay, sir. Okay. এটা কৰাচোন 94 a 10 kVA 400 volt by 200 volt
single phase transformer with 10% impedance, draws a steady short circuit current of 50 ampere, 150 ampere, 250 ampere, 350 ampere. A 10 kVA 400 by 200 volt single phase transformer with 10% impedance draws a steady short circuit line current. Short circuit line current of नहीं हुआ
সি ইয়াতে নতুন টার্ম এটা ওলাই আহিছে 10% impedance transformer with 10% impedance হয় না নহয় what do you understand by this one 10% impedance percentage impedance বুলি কলে কি বুজি পাম percentage impedance or মানে কি percentage impedance or মানে কি anybody percentage impedance মানে হল percentage of rated voltage that is required on HV side that is required on your HV side to circulate full load current on both windings. Percentage impedance of transformer যেতিয়া কব তেতিয়া তুমি বুজি পাবা it is the percentage of the rated voltage that is required to supply the full load current দিয়াৰ কাৰণে যিমান ভোল্টেজৰ দৰকাৰ হ'ব তোমাৰ ট্ৰান্সফৰ্মাৰৰ HV সাইডটো সেই পার্টিকুলার ভোল্টেজ টু আমি কওঁ percentage impedance rated current flow কৰিব I1 and I2 both will be rated so এই প্ৰবলেমটো কেনেকৈ সলভ কৰিম এইটো কৰাৰ কাৰণে তোমালোকে কি কৰিবা you first find out the primary rated current primary rated current কিমান ওলাব
হল না primary rated current কিমান ওলাব 25 ampere. Okay, so primary rated current will be equal to your kiman kVA 10 kVA 10 into 1000 divided by your rated voltage kiman ase primary 400 volt 0 0 100 by 4 is equal to 25 ampere. Now to find out the short circuit current ISC, simply what you can do, primary current divided by the percentage impedance by 100. Percentage impedance kiman ase 10 by 100 25, so it will be a 2500 divided by 10. Answer is 250 ampere. बस खत्म हो जाएगा. Okay. So এটা কাম কৰো, next class তোমালোকৰ লগ পাম, and next class আমি percentage impedance ওপৰত আৰু কেইটামান numerical কৰিম, তো বুজি পাবা বস্তুটো, চেক কৰি লবা, and test polarity test কি হয়, sampler test কি হয়, গোটেইকেইটা test clear কৰা, efficiency to জানাই চাই লবা একবাৰ. next class মই efficiency আৰু 3 phase winding to cover কৰি লম. efficiency part 3 phase খিনি কৰি ললে আমাৰ ট্ৰান্সফৰ্মাৰ মোটামুটি হৈ যাব. অটো ট্ৰান্সফৰ্মাৰৰ কেইটামান নিউমেৰিকেল কৰি লম, বুজিছা? সো ট্ৰান্সফৰ্মাৰ যিমান খিনি কৰালো গোটেইখিনি একবাৰ চাই লোৱা, and hopefully next class আমি ট্ৰান্সফৰ্মাৰ finish কৰি দিম. okay sir, last class video not uploaded কৰা নাই নেকি বে last class video? okay, I will check হলে মই কৰি দিম, ঠিক আছে? চলো, bye bye for now.